नमस्कार दर्शक बंधु धान किणा आरंभरू विभ्राट विधानसभा सरकार को घेरिले बीजेडी कांग्रेस मन इच्छा कटनी छटनी नहीं विरोधी सन्देह गत खरीफ रे रेकर्ड परिमाण धान संग्रह होईची शासक कौन बतन आसिला 3169 नुहे सरकार देवे 3100 टंका मंत्री कहले निहाती बतन वीडियो आपन देखि दिंतु धान किणा जदि आपनकर बिकुथिबे सरकार को बहुत इनफॉरमेशन वीडियो अटे कारण बहुत जिनस ये चैनल बर्तमान अच्छी आप पाइबे कौन नुआ नुआ खबर आसला केते क्विंटाल कौन 800 टंका कौन ये केते एमएसपी देले सब जिन बर्तमान पुंखानुपुंख धान यदि बिकुचंती निहाती भिडियोटी देखि दिंतु एवं केपर टंका पाइबे केमिति टंका पाइबे सब जिन नुआ कथा आगे टिके देखि दिंतु बहुत इनफॉरमेशन भिडियो अटे आपण मानक पय कारण बहुत डाउट भी आपण मन मध्य थिबो देखो प्रथम देखिबा आमे धान किणा आरंभरू विभ्राट कौन आसिला देखिया विधानसभा सरकार को घेरिले बीजेडी कांग्रेस मन इच्छा कटनी छटनी नहीं विरोधी सन्देह गत खरीफ रे रेकर्ड परिमाण धान संग्रह होईची शासक दल कहले एवं 3169 नुहे सरकार देवे 3100 टंका देखो शेष आप देखूँ चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई था जदि फेर सहित फॉलो रखु बहुत इनफॉरमेशन वीडियो चैनल माध्यम पाइबे देखूँ बर्तमान आपणकर गोटे कहते घरे 9% चाउल बाजिबा परी धान किणवा आरंभरू देखा विभ्राट प्राय मासे विलंबर पश्चिम ओडिशा धान किणा प्रक्रिया आरंभ होईची किंतु पूर्व आप आउ गोटे कथा देखा दूसरी देखूँ ये भी देखूँ उत्तर बालेश्वर में खोलुनी धान मंडी पूरा बाहरी एठी आउ गोटे देखूँ बाहरी देखूँ आपणकर मंडी खोलुनी धानर अभाव बिक्री आरंभ 40% रु अधिक चाउल फेरी पाइनी जोगाण विभाग कौन आज्ञा खबरटा देखा आगे प्रथम आगे आम देखा जे ये जो खबर आसी पहुँचला कौन पहुँचला देखूँ ये घरे 9% रु चाउल बाजिया पर धान किणा आरंभरू देखा विभ्राट प्राय मास विलंबर पश्चिम ओडिशा धान किणा प्रक्रिया आरंभ होईची विलंबर प्रक्रिया कारण चाषी अभावी बिक्री शिकार हेलेनी सरकार मिलर ठारू स्टॉक जांच करना सबुआडे ग्रेन आनालाइजर मेसीन पहुँची नाही जोठी मेसीन नाही सेठारे पूर्व वर्ष परी मन इच्छा कटनी छटनी हेबा आशंका देखा जालानी आपणकर कौन आज्ञा होती मतलब निहाती कमेंट आज्ञा करेंगे क्यों जिले आज्ञा देखुं आप स्टार्ट है कि नहीं खरीफ धान किणा प्रक्रिया को नहीं बुधवार विधानसभा एमती सन्देह व्यक्त करिसेंती विरोधी केंद्र सरकार घोषित एमएसपी 2369 टंका और राज्य सरकार इनपुट सब्सिडी 800 टंका को मिसई मोट 3169 टंका सरकार देवे कि नहीं सीधा सड़क प्रश्न करिसेंती अन्य पक्षरे शासक दल विधायक माने विरोधी अभियोग को अमूलक कहवा सह नुआ सरकार आसिबा परे कटनी छटनी कमिछि बोली जुक्ति बाढ़ी राइट मुलतवी आलोचना आरंभ करी विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य कहले जे पश्चिम ओडिशा रे डिसेम्बर प्रथम सप्ताह धान संग्रह प्रक्रिया सबु थर आरंभ हुए मात्र चैत थर एथिरे प्राय मासे विलंब घटिछि धान अमल परे चाषी निज पाखर धान रखिपारे ना से चाषी अभावी बिक्री आरंभ कले धान किणा आरंभ में कहीं विलंब है सरकार तापर उत्तर रखिबार आवश्यकता रही बरगढ़ में प्राय 5000 चाषी पंजीकरण करें केउठार धान बिकिबे बहुत लोग चाष एपर्यंत भी पंजीकरण भी करना तापर 7 नंबर आम देखा जदि सी कौन लिखला क्या देखो आपंकर गवर्नमेंट तो आज्ञा बहुत कथा कही रखुची किंतु प्रकृतर केते दूर कार्यकारी होची बर्तमान आम ताहा देखिया बाकी रहा देखो बर्तमान पुणी आउ कौन लिखाई देखूँ जो लोक बर्तमान करना धर पंजीकरण से कुआड़े गले आज पर्यटन सरकार केतेक मिलर को मार्केट यार्ड अलर्ट करिसेंती सरकार मिलर ठारू बैंक ग्यारंटी नियंती चैत थर सब मिलर निकटरू सरकार ग्यारंटी नेले कि नहीं जो मिलर को धान उठेबा को सरकार अनुमति देउछंती गोदाम घर जांच कले कि नहीं बोली श्री आचार्य प्रश्न करिसेंती अन्यतम बीजेडी विधायक गणेश प्रताप स्वाई कही जे चैत खरीफ पाई केंद्र सरकार 69 टंका एमएसपी वृद्धि करिसेंती सेही हिसाब से राज्य सरकार धान क्विंटाल पिछा 3169 टंका गृहर देवे कि नहीं स्पष्ट करूँ देखो ये सब पढ़े आपंकर माइंड आज्ञा टे क्लीयर हो पढ़े आप माइंड माइंड क्लीयर देखो कौन कौन एक्चुअली टी लंबा होता है भिडियो से सब देखो जदि नदेवे ताहले इनपुट सहायता 800 टंका बदल में 731 टंका देउछंती बोली घोषणा करूँ आज ओडिशार प्रत्येक जिले में मंडी अव्यवस्था चली गतकाली सुधा प्राय कौन मंडी धान उठी ना केउटी
ଚାଷୀ ଆଦୌ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି 5 ଏକର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର 5 ଏକର ପାଇଁ ମାତ୍ର 12 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ମଧ୍ୟ ବି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଟୋକନ ବହୁତ ଲୋକ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସବୁ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ରହୁଛି ସେତିକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ବିଲକୁଲ ଚକ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିକାଲି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ଖରିଫରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 69 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟିକା ମୂଲ୍ୟ MSP ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ MSP 2369 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ବାବଦକୁ 800 ଟଙ୍କା ମିଶାଇ ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3169 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଖରିଫରେ 19 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଯାଏ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବହୁତ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ପେପର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ବହୁତ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଖରିଫ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 19.768 ଲାख ଚାଷୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024-25ରେ ଖରିଫରେ 1,27,58,000 ପ୍ଲଟରେ ମୋଟ 5,814 ଲକ୍ଷ ଏକର ଚାଷୀ ଜମିର ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। 2025-26ରେ ଏହା 1,38,47,796 ପ୍ଲଟରେ 61.67 ଲକ୍ଷ ଏକରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ବଢ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ କହିବା କଥା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 2,94,569 ଟୋକନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋଟ 4,110 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 303 ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କୃତ୍ରିମ ସମ୍ପନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦିଏ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହେଉ। ଏଠି ତ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନରେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲୁନି ଧାନ ମଣ୍ଡି, ଗାଁରେ ବୁଲିଲେଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟ। ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି, କଥା ମୁଁ କହିବାର କାରଣଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଏପଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି, ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ, 40%ରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଫେରି ପାଇନି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଖରୁ ଯାହା କଥା ଆସିଛି। ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରଟି ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଏତେ ଦିନ ଖବର ଦେଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଖରାପ ବି ଅଛି ଭଲ ବି ଅଛି। କେଉଁଠି ଭଲ ବି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଖରାପ ବି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଠିକ୍ ବି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଭୁଲ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଯାହା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ବି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ହେଲା ମିଲର ମାନେ ହେଲା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଭାବୁଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୁଲ ବି ରହୁଛି। ତ ସେଟା ପର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ। ତ ଯାହା ହେଉ ଯେ ଡେରି ହେଉ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ଯାହା କାମଟା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କଥା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ସମୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏହା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ, ଧାନ ତ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ଧାନ ସେଇ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ କିମ୍ବା ସେଇ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଆସିବ ନାହିଁ କି ମାଲ ଯିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ହେଇପାରେ, ଗଜା ବି ସେଠି ହେଇପାରେ। ଏ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିକି ଆଜ୍ଞା ରହିବ। ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ମାଲ ଦରିଆ ଆମେ ଡାଲ, ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ରହିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ପୁଣି ସେ ଗଜା ହେବ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଟୋକନ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନ ପାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧାନ ବିକିଲେନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛି ତା ତରଫରୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ତଳ ଲେବୁଲ ଲୋକ ଉପର ଲେବୁଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି କଥାଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା କାଗଜ କଲମ ରହିବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ
किसी नंबर एमती ओडिशार दि जाऊ से नंबर को कंप्लेन देहब से मिलन ना कंप्लेन देहब जहाँ किसी करहब तान लोक बोधे हुए तो बोधे सुविधा पाए सहज किपर चाषी धान बिक्री पार से टंका ठीक ता अकाउंट को पाइपर कारण बहुत चाषी मतलब बहुत मत पैसा खटई भाग चाषी अनेक सब ये सर रहा आ मेन कथा हूँ कौन एपट तो आप देखिथे केते देवे केते क्विंटाल धान देवे केते मेसेज आसो तार भिडियो अलरेडी पूर्व कर सारी जदि आप देखी ना ये भिडियो देखी दिखाँ कहीं बहुत लोग अच्छा भावुए सार आम पीएम मिशन कटिज कि सीएम मिशन कटिज कि सुभद्रा कटिज धान अधिक मंडी देने देखिए आज्ञा तार गोटे कंप्लीट भिडियो मुझे कर सारी डाउट मन थो ये भिडियो टी देखीदेवे धान बिक्री करा पूर्व ना आप मिलर पचारि पारे से आप डिटेल्स भी कहीदे पारे आई होप आप पूरा बुझीपारे जब आप कह मत जनइबे ये से भिडियो क्लिक देखिए भिडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब रखता पुनः नेक्स्ट भिडियो गोटे देखा नमस्कार।